पिछले कुछ दिनों में तेलियामुरा क्षेत्र में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ युवा मोर्चा लगातार हमले और आतंक मचा रहे हैं। इसे देखते हुए युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस स्टेशन ले जाया गया और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। बुधवार को युवा कांग्रेस के वकील और अध्यक्ष सुजन विश्वास खोई अदालत से जमानत लेने के लिए घटनास्थल पर गए, लेकिन इलाके के युवा मोर्चा के समर्थकों ने सुजन विश्वास पर हमला कर दिया। सुजन विश्वास और उनके ड्राइवर तुरंत खोई अदालत परिसर में घुस गए और किसी तरह बच गए। फिर पुलिस प्रशासन की मदद से अगरतला लौट आए। इसके मद्देनजर गुरुवार को अगरतला में पुलिस मुख्यालय के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक समूह एकत्र हुआ और पूर्व मंत्री लक्ष्मी नाग सहित अन्य कांग्रेसी नेता इस दिन उपस्थित थे। डेपुटेशन का मुख्य कारण ये है कि सत्तारूढ़ पार्टी के युवा मोर्चा के नेता तोरा ने जिस तरह से वर्तमान तेलियामुरा खोई क्षेत्र में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमला किया है, अगर बहुत जल्द इसे नहीं रोका गया तो आंदोलन बड़ा होगा आने वाले दिन। मंत्री लक्ष्मी नाग ने सोशल मीडिया से कहा कि अगर राज्य पुलिस प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई नहीं की तो राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाएगी, इसलिए पुलिस प्रशासन को उन्होंने तत्काल कार्रवाई करने की मांग की। আমি বললাম দেখুন এখন হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য থাকা উচিত কোভিডের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা, কোভিডের বিরুদ্ধে আমাদেরকে রুখে দাঁড়ানো সকলে জলমত সকলে। যদি এটা না করে এইভাবে যদি একে অপরের প্রতি যুব মোর্চা যদি যুব কংগ্রেসকে এটা করতে থাকে এবং এটার বাতাস এই রাজ্যের প্রত্যেকটা সাব ডিভিশনে ছড়িয়ে যাবে অনতিবিলম্বে যদি এখানে স্টপ করা না হয়। এটা প্রশাসনের ব্যর্থতা। আগে এভিডেন্ট আজকে যেটা চলছে তেলিয়ামুরা এবং খোয়াইতে স্টপ করা উচিত। আমরা অশান্তির পরিবেশ আমরা চাই না, কংগ্রেস দল আমরা চাই না, আমরা শান্তি চাই। আমরা চাই কোভিডের বিরুদ্ধে আমরা একসঙ্গে রুখে দাঁড়ানো, যে কোভিডকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণে আনা যায়। এটা না করে আমরা একে অপরের জ্ঞান নেওয়ার জন্য, মায়ের পরিবেশ খালি করার জন্য যে তৎপরতা এখন সৃষ্টি হয়েছে সেটাকে এখনই বন্ধ করা উচিত। তো বললো যে ম্যাডাম ঠিক আছে, আপনার কথাই ঠিক, এখন আমাদেরকে সকলকে মিলে কোভিডের বিরুদ্ধে আমাদের করা উচিত, চিন্তাভাবনা করা উচিত। এভাবে সারা রাজ্যে যাতে ছড়াতে না পারে এটার বিরুদ্ধে আমরা অ্যাকশান নেব। অলরেডি যাদের বিরুদ্ধে এফআইআর নেওয়া হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশান নেওয়ার জন্য মাত্রার যাতে আছে কোনোরকম না হয় সেটা কার সাথে দেখা করেছেন? দেখা করেছেন আপনার প্রতিনিধি দিয়েছিলেন? সাতজন না, প্রথম 3 জন গিয়েছি আমরা, গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম যে 3 জন গিয়ে তো হয় না, আমাদের তো আরও আছে, তখন আরও 2 জনকে অ্যালাউ করেছে, 5 জন আমরা। ধন্যবাদ।